May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, ako sang basahon ang giingon sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao pasayloon. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Mga igsuon, naa di ay sala nga dili mapasaylo sa Dios. Gisulti man sa Ginoo. So unsa ni nga sala ang dili mapasaylo? Ug nganong related siya sa Espiritu Santo? Diara. Ang Espiritu Santo manggod maunay kanunay tigdasig nato kada adlaw. Mao ganing nagsimbolo siya og kalayo aron dili ta mabugnaw kanunay tang dasig. Ang Espiritu Santo maunay kanunay gahunghong nato. Ayaw surrender. Ayaw give up. Kay bisan pag unsa nimo kahugaw, bisan unsa nimo ka makasasala, dili mo tagam ang Ginoo nimo. Pasayloon kaniya. Maunang lahutay. Kanunay siyang naghatag og chance aron mabag-o ka. Padayon. Mga igsuon, diha nga nato masabtan unsa ning salaa ang dili mapasaylo sa Dios. Ingon ni Saint Catherine, mauni ang sala nga dili mapasaylo sa Dios. And I am sure masurpresa mo kay wala mo mag-expect nga kanidi ay. I am sure. Diara, ingon ni Saint Catherine, kung musulti ka against the Holy Spirit, mao ni imong isulti. God cannot forgive me. Mga igsuon, mauni ang sala nga dili mapasaylo. Ingon pa ni Saint Catherine, mas mapasaylo pa ang pagtraidor o paghikog ni Judas kaysa sa iyahang pag-ingon, dili na ko mapasaylo ni Kristo sa akong pagbaligya kaniya. Bugat ka ini. Blasphemy ni. Nganong blasphemy? Tungod kay, kung musulti taan ni, atong gikontra mismo ang pinaka sa Dios nga mao ang mercy. Divine mercy, mga igsuon. Nga bisan pag-unsa nato kasalbahis, ang Ginoo is a God of second chances. Kanunay nang nagpasaylo nato. Sige, ibutang nako diha sa comment section ang prodigal son story. Kayo numdo mo? Nga bisag unsa kasalbahis sa anak. Bisag kabalo ang amahan nga balik-balikon gihapon ni sa iyang anak. Unsa may nahitabo? Pag uli sa iyang anak, kinsay unang nidagan? Ang amahan kay sukad paglaya sa iyang anak. Ang amahan nagpundo na sa gawas sa balay kay nagpaabot sa iyang anak nga muuli. Ug siya mo'y miunag tagbo, midagan, ug migakos, ug mipailis, ug mipaihaw, nagparty. Nitubag ang anak, tay, dili na ko nimo, ayaw na ko isipa nga anak, tay. Isipa na lang ako nga imong helper. Wala na, gibali-bali sa amahan. Tungod kay ang importante, na uli lang kanak, lipay na ko. That is the heart of God, mga igsuon. God is mercy. Muna kumusulti ka ani blasphemy. Sala nga dili mapasaylo. Kinikontra ka sa unsay pinaka sa Dios. So mga igsuon, ayaw na ni isulti, ha? Ayaw na gyud ni isulti. Dili tungod kay mahadlok ta, kundili kabaluta nga ang Dios dili mo tagam nato. Kanunay ta niyang pasayloon no matter what. No matter what, no matter what. Okay? Lahutay ta. Dasig.
lahutay. Because God is a God of second chances. Pasayloon ta niya. Dili siya mutagam nato. God bless!